আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন কাঠালিয়া ব্লকের ছবি। এবার আপনাদের গৌরনগর ব্লকের ছবি দেখাবো, যেখানে ফলাফল প্রকাশের পর, পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, এবং এই সংঘর্ষ কিন্তু অন্য দলের সঙ্গে নয়, এই সংঘর্ষ শাসক বিজেপি বনাম বিজেপি। ফলাফল ভালো না হওয়াতেই নাকি এই সংঘর্ষ, এমনটাই জানা যাচ্ছে। সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো, যেখানে দেখা যাচ্ছে শাসক বিজেপি বনাম বিজেপির সংঘর্ষ। ফলাফল ভালো না হওয়াতেই কিন্তু এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন স্বদলীয় কর্মীরা, এমনটাই জানা যাচ্ছে। আর এই পঞ্চায়েতের যা ফলাফল আমরা জানতে পাচ্ছি, 12টি পঞ্চায়েতের যে রয়েছে তার মধ্যে সব কটাতে কিন্তু ইন্ডিয়া জোটের পক্ষেই রায় গেছে। 20টি পঞ্চায়েতের মধ্যে 12টি পঞ্চায়েত দখল করে নিয়েছে শাসক বিজেপি, এবং একটি শাসক যেটা দখল করেছে ইন্ডিয়া জোট 12টি, এবং শাসক বিজেপি একটি আসন দখল করতে পেরেছে। আর তাতেই কিন্তু সেখানে স্বদলীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন যারা সেখানকার সমর্থকরা রয়েছেন। সেই ছবি আপনারা দেখছেন, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গৌরনগর ব্লকে ফলাফল প্রকাশের পর এই সংঘর্ষ, শাসক বিজেপি দলের ফলাফল ভালো না হওয়াতেই সংঘর্ষ বলে জানা যাচ্ছে। যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্বদলীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন একাধিক কর্মী সমর্থকরা। দেখুন সেই ছবি। अपनी कुर्सी है ना, अपनी कुर्सी को ले लो। ये कुर्सी हमारी पाई थी, एक ही मालिक अब सामने के लोग ना। अरे उन्होंने आपस में लग गया, आपस में लग गया। बात को किसी बात को आपस में लग गया, आपस मालूम हो गया। बुलाया होगा उसका नुकसान होगा। भाग भाग भाग, हाँ हम लोग को बोलो भागने के लिए। वो भाग गया, दिन भाग गए। कुछ जा रहा है, कुछ फिर आ रहा है। अपनी कुर्सी है ना, अपनी कुर्सी को ले लो। ये कुर्सी हमारी पाई थी, एक ही मालिक अब सामने के लोग ना। अरे उन्होंने आपस में लग गया, आपस में लग गया। बात को किसी बात को आपस में लग गया, आपस मालूम हो गया। बुलाया होगा उसका नुकसान होगा। भाग भाग भाग, हाँ हम लोग को बोलो भागने के लिए। वो भाग गया, दिन भाग गए। कुछ जा रहा है, कुछ फिर आ रहा है। अपनी कुर्सी है ना, अपनी कुर्सी को ले लो। ये कुर्सी हमारी पाई थी, एक ही मालिक अब सामने के लोग ना।
आपस में लग गया आपस में लग गया अपना बात को पीछे बात को बात को वो आपस में लग गया आपस मालूम हो गया खाने का दुकान होगा जो लाया होगा उसका नुकसान होगा